ओडिया ऑप्शनल रो छात्र छात्री मानक स्वागत करुच्ची पिला माने एठी आमे देखिबा कोन ना धीरे राधा कर धरी ए जो पोएम ए जो कवितार एमसीक्यू प्रश्न 2 आलोचना करिबा। तेणु प्रथम प्रश्न एठी दासी को नागरमणि केउठी को निक्षेप करिथिले पानी को काम सिंधु पानी को गंगा जल को जमुना जल को। तो पिला माने एठी आंसर टी देखै दिया जायछि तापर आ आंसर देखा जिवो नाही एटा होछि कोन काम सिंधु पानी को। तुमे कोन करिवो लाइव चैट बॉक्स रे आंसर दबो। देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो 40 नंबर प्रश्न कहा बिना राधा को अन्य गति नाही राम श्रीकृष्ण हरि रावण कहा बिना ना श्रीकृष्ण को बिना समस्त आंसर दियो श्रीकृष्ण को बिना राधा को अन्य गति नाही कहा बिना चक्कर अन्य गति नाही कहलो देखी ए चंद्र बी सूर्य सी तारा डी ग्रह उत्तर होची चंद्र बिना चक्कर अन्य गति नाही। नरबधी हृदय को किए दहन करिवो ए हरि बी श्रीकृष्ण सी राम डी कामदेव कौन हम ना कामदेव हृदय को दहन करिवो किए एते दाऊ सही पारिबो नाही ए स्त्री बी अबला सी माँ डी पुओ किए ना अबला एते दाऊ सही पारिबो नाही। का हृदय को कामदेव दहन करिवो ए निरबधी हृदय बी हृदय सी मन डी आत्मा कौन हम ना निरबधी हृदय को कामदेव दहन करिवो। नेक्स्ट प्रश्न श्याम बंधु किए ए राधा बी राम श्रीकृष्ण ना डी हरि तो उत्तर कौन ना श्याम बंधु हेउचंती श्रीकृष्ण। नेक्स्ट प्रश्न पोशिला दासी को नाश कले कौन रहिबो नाही नाम बी जस सी बाना डी रूप उत्तर होची जस आउ रहिबो नाही जदि पोशिला दासी को नाश कले जस आउ रहिबो नाही। विदेहर अर्थ कौन बाट ना मरण बाट सी रे भल बाट डी खराब बाट कौन हम ना विदेहर अर्थ होची मरण बाट। नीलक्षणी किए राधा ललिता सरह सुंदरी ना दूती उत्तर होची कौन ना राधा होचंती नीलक्षणी। स्नेह पराधीन हेले गुण ग्राहीर कौन बढ़िबो ए पाप बढ़िबो बी ताप बढ़िबो सी भय डी संशय उत्तर कौन हम ना ताप बढ़िबो। नेक्स्ट प्रश्न कहार प्रेम लोभ रीति भांगिबो ए श्रीकृष्ण बी हरि सी राम डी बलराम कहार प्रेम लोभ रीति भांगिबो ना श्रीकृष्णकर प्रेम लोभ रीति भांगिबो। काहाको प्रेम भूत लागिबो बोले राधा कहिसंती ए राम बी ललिता सी दूत डी श्रीकृष्ण काहाको ना श्रीकृष्ण को प्रेम भूत लागी बोले राधा कहिसंती। अभागिनी किए ललिता दूती राधा ना डी रे श्रीकृष्ण अभागिनी किए अभागिनी होचंती किए ना राधा। नेक्स्ट प्रश्न कहार छामुरे विदाय मागिबा पाई राधा दूती को कहिसंती ए राधा बी श्रीकृष्ण श्री हरि डी राम उत्तर होची श्रीकृष्ण कहार छामुरे श्रीकृष्ण छामुरे विदाय मागिबा पाई राधा दूती को कहिसंती। सबुर कर्ता किए बोली कुआइछि दैव ना बी श्रीकृष्ण श्री हरि डी राम उत्तर होची दैव होची सबुर कर्ता। नेक्स्ट प्रश्न जीवन केउथिरे सढ़िबो दुख पंकरे बी पापरे सी पुण्यरे ना अंतरात्मा रे जीवन केउथिरे सढ़िबो जीवन दुख पंकरे सढ़िबो। नेक्स्ट प्रश्न कुमुदिनी कहा पाई व्याकुलित ए चंद्र बी सूर्य सी तारा डी ग्रह कुमुदिनी चंद्र पाई व्याकुलित। नेक्स्ट प्रश्न कहार प्रीति भेलाटी बुड़ीबाकू जाउछि ए ललिता बी राधा सी कृष्ण डी हरि कहार प्रीति भेलाटी बुड़ीबाकू जाउछि कहार ना राधांको प्रीति भेलाटी बुड़ीबाकू जाउछि। किए थाउ थाउ राधा अनाथिनी दशा भोगुचंती ए राम बी कृष्ण श्री हरि
ଡି ଲଳିତା। କିଏ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ନା କୃଷ୍ଣ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ରାଧା ଅନାଥିନୀ ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କାମ ଜ୍ୱାଳା ରୂପକ ଅଗ୍ନି କାହାକୁ ଦହନ କରୁଛି? ଏ ଲଳିତା, ବି ରାଧା, ସି ହରି, ଡି ରାମ। କାହାକୁ ଏ ଯୋଉ କାମ ଜ୍ୱାଳା ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଦହନ କରୁଛି? ନା ରାଧାଙ୍କୁ କାମ ଜ୍ୱାଳା ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଦହନ କରୁଛି। କାହାର କଳା ମେଘ ତୁଲ୍ୟ ହୃଦୟ ହୋଇଥିଲା? ଏ ରାଧା, ବି କୃଷ୍ଣ, ସି ହରି, ଡି ରାମ। କଳା ମେଘ ତୁଲ୍ୟ ମାନେ କୋଠର ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ହୃଦୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ ଜଳ ଟିକିଏ ପ୍ରଦାନ କରି ନଥିଲେ? କାହାକୁ କରି ନଥିଲେ କୁହାଯାଇଛି? ଏ ଲଳିତା, ବି ରାଧା, ସି ସରସ ସୁନ୍ଦରୀ, ଡି ସ୍ୱାତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ ଜଳ ଟିକିଏ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜଳ ଟିକିଏ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। କାହାର ଆଦର ନହେଲେ ପ୍ରେମରସ ପ୍ରବାହ ହେବ ନାହିଁ? ଏ ରାଧା, ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସି ଲଳିତା, ଡି ଦାସୀ। କାହାର ଆଦର ନହେଲେ? କାହାର ଆଦର? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦର ନହେଲେ ପ୍ରେମରସ ପ୍ରବାହ ହେବ ନାହିଁ। ଶଶୀର କାହା ସହିତ ପ୍ରୀତି ରହିଛି? କୋମଳ ସହିତ, କୁମୁଦିନୀ ସହିତ, କନିଅର ସହିତ, ଗୋଲାପ ସହିତ। ଶଶୀର କୁମୁଦିନୀ ସହିତ ପ୍ରେମ ରହିଛି ବା ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ପୁରନ୍ଦର କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର, ରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପୁରନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୁରନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଘନଶ୍ୟାମ ଉଦୟ ହେବା ପରେ କଣ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା? ଦୁଗ୍ଧ, ରସ, ନା ସି ମକରନ୍ଦ, ଡି ଜଳ। କଣ? ଘନଶ୍ୟାମ ଉଦୟ ହେବା ପରେ କଣ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା? ନା ରସ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନଥିଲା। କେଉଁ ବତାସ ରାଧାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହି ଆସୁଥିଲା? ଏ ଦୁର୍ଯୋଗ, ବି ସୁଯୋଗ, ସି ମନୋଯୋଗ, ଡି ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଗ। କଣ ହବ? ନା ଦୁର୍ଯୋଗ। ନାଇଁ କି? କଣ? କେଉଁ ବତାସ? ନା ଦୁର୍ଯୋଗ ରାଧାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହି ଆସିଥିଲା। କେଉଁ ଗତି ନହେଲେ ଘନ ରସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଏ ସତ୍ୱରୀ, ବି ରୂପସୀ, ସି ମାନସୀ, ବି ପିପାସୀ। ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ନା କେଉଁ ଗତି? ନା ସତ୍ୱରୀ ଗତି ନହେଲେ ଘନ ରସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ତାପରେ ପ୍ରେମ କୃଷି ରହିବ ନାହିଁ? ଏ କୃଷି ତାପ, ବି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାପରେ, ସି ଫଗୁଣ ତାପରେ, ଡି ଶୀତ ତାପରେ। କଣ ହବ? ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାପରେ କୃଷି ରହିବ ନାହିଁ। ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କିଏ? ଏ ହରି, ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସି ରାମ, ଡି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କିଏ କିରେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ। ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କି ମନ୍ତ୍ର ମାଗିଛନ୍ତି? ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କି ମନ୍ତ୍ର ମାଗିଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର, ବି ରୂପ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର, ସି କାନ୍ଥ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର, ଜୀବ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର। କଣ ହବ? ନା ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର ମାଗିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। କଣ? ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମଟା ଛାଡ଼ିଯିବ ମୋର। କାଳି ହେଲେ ବି ଶଶୀ କାହା ପ୍ରତି ଆଦର ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ଆକାଶ, ବି ତାରକା, ସି ସାଗର, ଡି ନିଶି। କଣ ହବ? ନା ନିଶି ମାନେ ଅନ୍ଧକାର। କାଳି ହେଲେ ବି ଶଶୀ ନିଶି ପ୍ରତି ବା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରତି ଆଦର ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ହେଳା କଲେ ରାଧାଙ୍କର କି ଭେଳା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି? ଏ ପ୍ରୀତି ଭେଳା, ବି ଶାନ୍ତି ଭେଳା, ସି କାମ ଭେଳା, ଜୀବନ ଭେଳା। ଡି କଣ ହବ? କୃଷ୍ଣ ହେଳା କଲେ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଭେଳା। କଣ? ପ୍ରୀତି ଭେଳା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। କାହା ପ୍ରତି ତାପରେ ପ୍ରେମ କୃଷି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ? ଏ ବୈଶାଖ, ବି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ସି ଅଗ୍ନି, ଡି ଜଳ। କଣ ହବ? ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କାହା ପ୍ରତି ତାପରେ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପ୍ରତି ତାପରେ ପ୍ରେମ କୃଷି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁକି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସେୟାର କରିବ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।